अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना मुनव्वरा और रोज़ा रसूल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहम मालूमात। इससे पहले मैं रोज़ा मुबारक की मालूमात अपलोड कर चुकी हूँ, चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं। साढ़े पाँच सदियों में कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवार तक नहीं पहुँच सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी वसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा मुबारक में हुआ था और वहीं आपकी तदफीन हुई। इसके बाद फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो भी वहाँ मदफून हुए। इस तरह रोज़ा शरीफ के अंदर इस वक्त 3 आरामगाहें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए कि गुज़िश्ता 5.5 सदियों से कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका और वो हुजरा शरीफ जिसमें आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी से मुत्तसिल एक और दीवार है जो 5 दीवारों पर मुश्तमिल है। ये 5 कोनों वाली दीवार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी और इसके 5 कोने रखे का मकसद इसे खाना काबा की मुशाहबत से बचाना था। इसे 5 दीवारी के गिर्द एक और 5 दीवारी वाली फसील है। इस 5 कोनों वाली फसील पर एक बड़ा सा पर्दा या गुलाफ डाला गया है। ये सब दीवारें बगैर दरवाजे के हैं, लिहाजा किसी के इन दीवारों के अंदर जाने की कोई गुंजाइश और इम्कान नहीं है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से ज़ियारत करने वाले भी इस 5 कोनों वाली दीवार पर लटके हुए पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करने वाले आम ज़ायरीन जब सुनहरी जालियों के सुराखों से इन्हें बस वो पर्दा ही नज़र आ सकता है जो हुजरा शरीफ की 5 दीवारी पर है। इस तरह सलाम पेश करने वाले ज़ायरीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के दरमियान गो के चंद गज का फासला होता है, लेकिन दरमियान में कुल 4 दीवारें हाइल होती हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 कोनों वाली दीवार, तीसरी एक और 5 दीवारी और चौथी 4 दीवारी जो कि असल हुजरे की दीवार थी। गुज़िश्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर कोई नहीं जा सका सिवाय 2 मौके के। एक बार 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के दौर में इनका गुलाम और दूसरी बार 881 हिजरी में मारूफ मौरख अल्लामा समूदी के बयान के मुताबिक वो खुद मस्जिद नबवी में किबला रुख जुनूब की जानिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक एक बड़े हाल कमरे में है। बड़े हाल कमरे के अंदर जाने का दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब है, यानी जन्नतुल बकी की सिमत है। ये दरवाज़ा सिर्फ खास शख्सियात के लिए खोला जाता है। इस दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो बाएं जानिब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मेहराब है। इसके पीछे इनकी चारपाई सर पर है। अल अरबिया वेबसाइट ने मुहक्किक मुहियुद्दीन हाशमी के हवाले से बताया कि हाल कमरे में रोज़ा मुबारक की तरफ जाएं तो सब्ज़ गुलाफ से ढकी हुई एक दीवार नज़र आती है। 1406 हिजरी में शाह फहद के दौर में इस गुलाफ को तब्दील किया गया। इससे कबल ढांपा जाने वाला पर्दा 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज़ अल सऊद के ज़माने में तैयार किया गया था। मज़कूरा दीवार 881 हिजरी में उस दीवार की अतराफ तमीर की गई जो 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने तमीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाज़ा नहीं है। किबला की सिमत इसकी लंबाई 8 मीटर, मशरिक़ और मगरिब की सिमत 6.5 मीटर और शुमाल की जानिब दोनों दीवारों की लंबाई मिलाकर 14 मीटर है। कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियां कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को नहीं देख पाया। इसके बाद
881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیوار کی کمزور ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر دوبارہ کی گئی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابوالحسن مسعودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں 14 شعبان 881 کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی، یعنی کہ ختم کر دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس حجرہ مبارک تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت میں داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپیٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بھی بنی ہوئی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہوں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں۔ صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی تھیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ السمودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرہ پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرہ پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ سب معلومات معروف کتاب وفا الوفا باخبار دارالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف سمودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہیں۔ مسجد نبوی، حجرہ شریف اور قبر مبارک کے حوالے سے یہ کتاب سب سے مستند حوالہ ہے۔ اس کتاب میں مدینہ منورہ کی تاریخ سے متعلق تمام معلومات جمع کی گئی ہیں۔ علامہ سمودی کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 881 ہجری یا 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 500 سال کے عرصے میں کوئی انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا، ہو سکتا ہے آگے بھی نہ کر پائے۔ اگر آپ کو یہ میرا چھوٹا سا تحفہ اور یہ نذرانہ اور یہ چھوٹی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی گئی تعریف اور ان کے قبر مبارک کا حوالہ، ان کی تفصیل چھوٹی سی لائی ہوں، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہوگی ہو تو درگزر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔